buksan. Kuya Cyrus. Oh, Cyrus. Yanni. Punta ka doon. Oui. Dai. Kung mo. Stand proud. You're strong. Open it. Niloloko ko dito. Open it. Open. Open. Buti na lang bago ka umalis. Open. Nice, sinisira na yan. Oh, Titi. Kaya mo. Sirahin na daw, sabi ni Dati. Stand proud. You're strong. Kasya ba sa akin? Wow. Dabsi. Wow. Wow. Jopot. Grazie. Grazie. Wow. Merci beaucoup. And the second runner-up. Wala, per Cyril. Pa. Cyril. Stand proud. You're Perché sta qua escano? Ma che? Prima escano perché no, è madre. Gebong muna. Oh, yan. Yung ano mo. Gebong. Wow. Hip hop. Hip-hop. California. Si Cyril. Dati. Di ba may ganyan siya dati? Ay, oo, si Cyril. Siya siya. Nona. Nona kayo. Wala. Nona. From your favorite. May favorite pa pala eh. Self-proclaim. May favorite pa pala. Niya, kuya. Self-proclaim na eh. Dagaw. Lamera eh. Pakita nyo din ah. Ano yan? That's new. Yes, new. Calma di. Uga. Isuot mo na. Oli. Braccialetto. Ay, ito lang. Ano pa yung vestido? And the next one. Okay. No. Ito lang. Favorite din ako ni Nono. Favorite din pala ni Nono. Mga favorite eh. Favorite. Dini, sa ano? Yan. Jesse, ayun na tayo no, dahil. Kasi di suwa. Ali, ito na po. Le parfum. Ang ano ah. Needs. Siga. Decollo. Sirain na. Natakot na naman sa uli. Maganda yung box, huwag yung sirain. Iya, humarang na. Isang bata. Sharpa. Next. Ok, allora. Cosa il video se eccolo qui però. Dai. Dali. Favorite pa rin. Laging favorite ah. Favorite ninang kaya? Meron. This is my prize. Felpa. Merry Christmas. Next. Dati yung busta, iniwanan mo na. Ba't parang kay Mami? Wala. Ay, Ate Cheche pala. Thank you. Ano to? Sa favorite kong sister, isa lang eh. Di na buksan eh. Pwede mo tayo kayo na t-shirt. Pato iyo eh. Sa Mayran eh. Siyempre. Madali pa, alas to. Kaya yung pwede. Yung pwede pa. Daming balot ah. Mukhang balot na lang yata lahat yan eh. Tapos walang laman. Ang pura musta. Bakit walang laman? Ikaw, te, regalo per la patente.
Brava. Aba, sabi sa iyo eh. Pero kanina? Kaya, kaya. Yung parang pinag... Si Mami lagi natalikod. Kung ganyan din. Tumarap ka din eh. Wala eh. Ay, kinila eh. Ah! Wow. Sa katawan, kinila eh. Pamili. Yung pagkasula na. Nasaan nga ba ang aking regalong ano? Vale. Ano pala nasa iyo? Stroyals. Ay, hindi niya, Eni, kuya. Eni. Susuotin natin yun. Ay, bringat! Ay, kandila. Prendi così, prendi l'elettrica che stanno... Calma dyan Calmo. Ito yung kandila. Ano yan? Ay, ganda mo? Oo. Eni, amore mio. La Lego, dammi la Lego, vai Jay. No. Sa yes. Oo. Sa legend, sa... Per nonno. Oh, Yay! doppia apparizione. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Sulat. Ikaw nang pinili. Yes, dongga. Dongga dyan. Dongga bell. Dongga bell. Dog Angel? Anet? Allora, tieni la scatola, non dover partire, eh? Alam niya ako dove. Ikaw dyan ang dito. Ay, Giovanni, niño. Sotto fuori è 8K. Devo operarcelo. Allora io apro questo. No. Eccola! Era parte mio e di Giulia pure. Oy! E la sorella. La PS5. Pamili il fotoalbum. Lego! Dai, via! Hola, Lego! One Piece! Kuya dyan! Sono tuo cugino preferito. Ricorda. Ah, Gino! Uno, ma il video di Giulia! Questa cosa è! Ho tirato un po' con il live. Go. Ano yan? Ate go. Eccolo. Ho tirato un po' con il live. One Piece. Wala. Wala na. Grazie. Giulia, mamazza, se no. One piece Ti piace, and two piece. A lui non piace, a me sì. One piece and two L'ha piece. visto il negozio. The next one. Aspetta. Tali good. Go. She's confident. Ero grande. Sa akin yan, sa akin! Basta aprirlo io. Io. Basta aprirlo. Ayun. È pingagnata tua. Tignan natin ang solde. Laki naman. Che cos'è? Che non galing? One Piece. Dai, Acciaio. dammi uso. Yan yung pang paper na. Tama ka, lapit yan sa bawat taon. Eccola! Plato. Laki. Blendon. È il costo della Bundesliga. E c'è il dólar in Papà loro sei tu. Halo! Grazie! Bundesliga yun eh. Ay, yung trophy ng Bundesliga. Questo è mio. Pero hindi yan niya. Sì, apri. Yan ang lakaran eh. Hindi yan yung porsa niyan. Wow. Sukat mo kasi. Fred Perry. Per me. Fred Perry! Sì. Oh, dyan na daw. Bello. Vedi? Ito ang plato niya. E cosa no? Si l'ha detto. Grazie. Wala soldi dati eh. Ba't naman ito ba? Saan ko lalagay? Te l'apro io. Tanggal mo niya. Sa likod. Dai, fate le madama. Tanto che tocca a me. Madama pure. Come si rende? Ma tulungan mo na siya mamaya. Eh, Chelsea, sa Ginalo pa. Ginagawa pa eh. Wala! Sino yata? Gente! Mali, la scelta lei. Ah, basta! Questa non so cos'è. La scelta lei! La scelta io. Hindi mo eh, Japan nabili niya. Io non ho potuto scegliere
Dami naman tape. Sirain mo na lang. Ito namin. Tuwi shower pa. Igualmente. Sa pizza. Ego. Hello. Ah, magkano to? Nabibili din ako. Ay, di din ako na nun. May nat- Dami uno, dami uno. Cheche. Dami Chris pa. Dami Jenny. Sembra. Ang ulo mo. Allora questo. Oli. Kambing. Per Oli. Per Oli. Pero Oli! Yay! Oli! Pabili kung kasya, pabili rin. Pabili, May damit din naman ang Oli eh. Leva na. Finalmente ora Chelsea vuoi mostrare come vedi? Ego lang. Ay, dalawa pala. Hai dalawa? Oo. Sì, vieni, Dalawa. vieni. Prima rosso, dai. Vieni. Andiamo na. Oddio, non Vieni. May damit din naman ang Oli. Ah. Adesso sa colore. Pensate solo. Large lang yan. Ano sabi niyo? XL eh. Che carino! Dai, C'ha la mancetta un po' troppo grande. Raga, scemo. Oli, dai. Tira bene. Ah.